Uloga majčine dušice u biouzgoju se može najbolje predstaviti kroz model 12. U pitanju je premijera jer model 12 do sada nije viđen tokom edukacije. Govorimo o kombinaciji biljaka na osnovu afiniteta rasta, dužine vegetacije, plodoreda i delovanja putem fitoncida i alohemikalija. Majčina dušica je u ulozi zaštite biljaka, odnosno njeno repelentno delovanje na stenice je nama ovdje ključno. Modeli se postavljaju sada na početku vegetacije kako bi majčina dušica dočekala sve ove biljke od početka njihove vegetacije. Ovdje imamo dakle biljke koje čuvaju mesto glavnim kulturama. To su čuvari mesta glavnim kulturama, biljke koje su u ulozi gratis biljaka, odnosno ulozi mlade berbe. Ozimi luk će biti u ulozi mlade berbe zbog toga što imamo klimatske promjene, kao što sam već rekla, i vrlo je bitno da se prilagođavamo klimatskim promjenama, a klimatske promjene su upravo sve ovo što sada preduzimamo. Dakle, mi moramo da postavljamo sada modele zaštite kako bismo uspjeli da nadmudrimo predatore. Glavne kulture su paradajz, niska boranija, batat i kupusarice i ovo će biti čak i prva kombinacija batata i kupusarica. Želim da vidim kako će se stenice u ovom slučaju ponašati. Kupusarice će štititi majčina dušica, zato što će kupusarice biti ubačene oko majčine dušice, kao i paradajz. Dakle, sve ove prve kulture, lukove koje sada ubacujem, su čuvari mesta paradajzu, spanać, rotkvice, salata su čuvari mesta niskoj boraniji, lukovi također čuvari mesta batatu, odnosno cilj je da se kompletan ovaj model upotrebi za proizvodnju mnogo veće količine hrane nego što bi se to inače u nekom klasičnom uzgoju desilo. Sada ćemo ovaj model i da postavimo. Biljke nam nepogrešivo ukazuju na klimatske promjene i ukoliko pratimo poruke koje nam prenose, znaćemo da je važno da menjamo šablone. Vrlo je važno da se menja šablon sadnje luka jer ozimi luk masovno cveta ove unazad 2 godine i svi se žalite na masovno cvetanje ozimog luka, dakle on uopšte ne stigne da se uglaviči. Zbog toga ozimi luk će imati ulogu mlade berbe, dakle on će biti kultura za brzi uzgoj, kultura koja čuva mesto glavnim biljkama, dok će prolećni luk imati ulogu stalne kulture, odnosno onog luka koji ostavljamo da se uglaviči i nakon njega imamo smena kulture kao što je niska boranija. Na ovoj gredici je, odnosno na ovom prvom modelu, ubačen je luk sa salatama, u pitanju je sa strane i kupus, u pitanju je jedan od prva modela koji u sebi kao glavna kultura ima kupus, kasnije paradajze, ali on je samo jedno mesto gdje želim da ukažem na jako veliku važnost promjene šablona kod setve i sadnje, jer potrebno da se mi menjamo, a ne da samo manifestujemo u našoj bašti te nasleđene šablone. I upravo i luk danas ulazi u model 12. Model 12 je sa majčinom dušicom. Majčina dušica nezamenljiva u jednoj biobašti. Ovo je prvi model koji sam pripremila za postavljanje modela 12. Model 12 u sebi, kao što ste vidjeli, ima majčinu dušicu. Majčina dušica nema samo ulogu kao lekovita biljka u kulinarstvu, u kozmetici, već ima jasnu ulogu u biouzgoju, u mešovitoj sadnji i također u pripremi preparata, o tome ću nešto kasnije. Ja sam sada u okviru ovog modela, koji je 1,20 m širine, oko 4 m dužine, pripremila gnjezda gdje ću da ubacim sadnice majčine dušice. Ta gnezda se nalaze na nekih 40 cm, jer vrlo je bitno da sada u ovoj fazi vegetacije pažljivo prebacimo čitav koren. Ovo je majčina dušica i ja sebe smatram bogatom zato što imam polje majčine dušice na imanju
Sada ću vam pokazati kakva je njena upotreba u biouzgoju, odnosno pokazat ću vam i na koji način je možete presaditi u svoju baštu upravo u novembru. Evo, pogledajte, bukvalno sam izvadila kompletne sadnice. Sa zemljom, u pitanju je debeli sloj zemlje, očistit ću od ostataka trave kako bi se ne bi sve to primilo u bašti. I sada ću bukvalno ovako samo da ubacim ove sadnice u baštu kako koren ne bih poremetila, jer u suprotnom koren može da se osuši. Ovo je to gnezdo u koje ću sada da ubacim majkinu dušicu i upravo su ovo pripremljene sadnice. Ja sam očistila ostale druge biljke i čitavu ovu sadnicu, odnosno sa ovom zemljom, ja ću samo da ubacim u gnezdo, da zalijem i da malčiram ostacima permamodela. Evo, upravo sada samo je spuštam. Ona je, znači, kompletna rupa je za nju pripremljena. Ja sam je samo spustila. Sada ću da navučem ostatke ove trave od permamodela i tu će samo da ostanu sadnice majčine dušice i sada ću to dobro da zalijem, tako ću da uradim u čitavom redu. Znači 40 cm je razmak između jedne i druge majčine dušice, između ide luk, a kada pojedemo luk, tu nam dolazi paradajz. Sada kada sam presadila majčinu dušicu sa jedne strane modela, isto to ću uraditi i sa druge strane, dakle potpuno isto, gnezda 40 cm razmaka, zbog toga što će sa jedne strane glavna kultura biti paradajz, a sa druge strane kupus. Model 12 je posađen, evo sad ću vam objasniti sistem. Ovdje imamo majčinu dušicu, dakle nakon postavljanja modela majčina dušica se šiša, potrebno je samo da ostane koren, a šteta je da vam propadnu ovako fini cvetovi. Oni se mogu upotrebiti i u kulinarstvu, kozmetici i za pripremu preparata za zaštitu bilja. U modelu imamo 3 reda luka, znači luk se stavlja svuda oko majčine dušice i luk je u funkciji čuvara mesta samom paradajzu. Dakle, ovdje imamo, kao što vidite, vrlo gusto posađen crni luk, gusto zato što će se on brati. U pitanju je prva model u koji se samo uguraju lučice. Dakle, imamo na početku majčinu dušicu i 3 reda crnog luka. Nakon toga presađujemo peršun. Peršun se presađuje na nekih 30 do 40 cm. Kod presadnja obavezno šišajte peršun i između peršuna ubacuje se beli luk. Beli luk se ubacuje na veći razmak jer će on tu ostati kao glavna kultura. Dakle, ja sam evo na nekom većem razmaku ubacila beli luk. Ispred belog luka imamo spanać, rotkvice, salatu. To su ta 3 reda biljaka koja će čuvati mesto za nisku boranju. Dakle, tu negde do 25. aprila, kada već možemo realno da razmišljamo o setvi niske boranje, ove kulture će se pojesti i ako se one čak i ne pojedu, vi ćete samo da uklonite jednu biljku, napravit ćete rupu, tu ćete da ubacite seme dok niska boranja poraste, dok njoj bude taj prostor potreban, sve ostale kulture u modelu će se pojesti, odnosno sve njene čuvarice. To su, dakle, čuvarice mesta. Ovdje imamo dalje također 3 reda crnog luka. Kao što vidite, ubačen je crni luk, a to su čuvari mesta batatu. Batat će ovdje doći 1. maja. Do 1. maja sav ovaj luk mi ćemo pojesti. I nakon toga imamo ponovo sadnice majčine dušice. Dakle, majčina dušica će se ovdje također ošišati i njen koren će ostati da se provodi u proleće. Između majčine dušice već je odmah ubačen kupus. Dakle, kupusarice koje trenutno imate. Dakle, to je to.
a model 12 je postavljen. Idemo dalje sa epizodom koja je još upotreba majčine dušice u biouzgoju. Sada kada smo postavili model 12, potrebno je da se ošiša majčina dušica. Šteta je da ovo smrzne jer to neće izdržati, ali je nama bitno da se koren primi kako bi naša majčina dušica krenula u rano proleće. Upravo od sveže majčine dušice koje još uvijek ima svuda oko vas možete napraviti preparat za zaštitu biljaka. Ovaj preparat se koristi za zaštitu paradajza i kupusa od napada stenica. Moram da vas podsjetim da su i Martini stenice, dakle prskamo donje etaže paradajza i kompletan kupus. 100 grama sveže biljke ili 50 grama suve se skuva u 5 litara vode, dakle ne pravimo kao čaj, nama je ovdje bitno da se ispusti sve ono što postoji u majčinoj dušici, naročito intenzivan miris. Nakon toga se ta tečnost hladi, onda ćete blenderom da usitnite kompletan sadržaj te tečnosti, dakle svaka ova grančica i svaki ovaj listić treba da se usitni i provučete kompletan sadržaj kroz gazu. Nakon toga nerazređeno prskate svoje biljke. Sve oko nas je resurs i vrlo je bitno da sada postavljamo modele za zaštitu biljaka i da sada otkrivamo načine zaštite naših biljaka tokom sezone. U daljem toku epizode pokazat ću vam šta je još pravim od majčine dušice. Podelit ću s vama recept za hleb od majčine dušice i u pitanju je maska za kosu. Ali kada smo još uvek kod biouzgoja, želim da vam kažem da majčina dušica ima puno kalijuma i da od nje možete napraviti tekuće biljno đubrivo, odnosno ukoliko ste napunili sve one vaše kutije koje služe kao kućna apoteka i one kutije za začine i imate višak majčine dušice, od nje možete napraviti fantastično kalijumovo tekuće đubrivo. U daljem toku epizode pravimo masku i mesimo hleb. Otpor je sve. Dakle, otpor je kada bakar jedan preparat koji koristite u domaćinstvu, kozmetički preparat, a inače kupujete u marketima, zamenite preparatom iz vlastitog uzgoja. Ovo je maska za kosu, pokazat ću vam kako se priprema. Maska za kosu ima funkciju zaštite korena kose, odnosno ojačava koren kose, takođe prevenira perut zbog toga što majčina dušica ima to svoje antiseptičko delovanje. Osnova je tikva. U pitanju je 100 grama tikve koje ćete skuvati, propasirati. Nakon toga ćete to zaliti sa 50 ml jakog čaja od majčine dušice i tome ćete dodati 4 kašike ulja. Ja sam ovom prilikom upotrijebila ulje semenki grožđa, možete maslinovo ulje, a možete i hladno ceđeno ulje suncokreta. Kada sve ovo pomešate, stavite masku na kosu, treba da odstoji pola sata, naravno pre pranja, nakon toga isperete kosu klasično kao što to inače radite. Ova maska se može primjenjivati jednom u 15 dana. Sada ću vam pokazati kako ja pravim hleb sa majčinom dušicom. U pitanju ovde u čini imamo integralno pšenično brašno, stavila sam malo šećera, malo soli, kvasac i maslinovo ulje. Sada ćemo ovo sve da pomešamo i tu ćemo dodati 2 kašike seckane majčine dušice. Pokušajte, s obzirom da se koristi sveža majčina dušica, pokušajte da obuhvatite cvetove. Potrebno je da se sve to dobro pomeša. Majčina dušica će ovde dati fantastičnu aromu hlebu. Sada kada ovo pomešamo, dodat ću mlaku vodu. Ovaj hleb se ne mesi, on se meša kašikom. Zato je bitno da pratite konzistenciju. Dakle, konzistencija treba da bude dovoljno čvrsta, a ipak meka, kako biste mogli kašikom da zamesite ovaj hleb. Dakle, treba mi još vode. Mislim da će ovo biti dovoljno.
nakon toga, kada se ova masa izjednači, evo ovo je već dovoljno vode. Ovo što ja mesim hleb kašikom je fantastično za sve nas koji žurimo i koji nemamo vremena da se posvetimo mešanju hleba rukom. Dodat ću još malo vode i to će biti dovoljno. Sada kada sve ovo izjednačim, ovaj hleb, odnosno ova smesa će stajati dok ne naraste. Kada naraste, ponovo ću kašikom da vratim testo i nakon toga ću sve to staviti u pleh i hleb kada ponovo naraste može da se peče i onda ćemo da vidimo i šta sam ja to dobila.